Kay Holy Thursday man karon so magstasyunis day mi together with my family. And today is padong day mi sa St. Benedict Monastery, Our Lady of Manawag diri sa Carmen, Cebu. Sa mga mangutana kung asa ni agion, unahan pa ni sa Durano Eco Farm and Spring Resort. Dili jud mo masaag kay dako kayo ng arko diha. Patungas ni siya og pabor sa right side. Kung nagplano magani mo nga moari, i-condition na gina ang inyong mga brake kay iniksulod ninyo diri padulhog na hangtod maabot mo sa parking area. Gusto ko safe ka og wala ra jud tay problema sa parking kay dako kayo ang parking area og dili pa jud samo kay gi-separate nila ang parking sa mga motor og four wheels. Og karon kay naa nami sa Kalbaryo og magsugod nami og stasyones. First station, Jesus is condemned to death. Nagakumbisa lang ko sa Dios samahan na pagagawon sa tanan ug kaninyong mga igsoon nga nakalapas ako dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhaton sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Ang among kasing-kasing. Second station, Jesus accepts the cross. Third station, Jesus falls the first time. Fourth station, Jesus meets his mother. Fifth station, Simon of Cyrene helps Jesus carry his cross. Sixth station, Veronica wipes the face of Jesus. Seventh station, Jesus falls the second time. Eighth station, Jesus meets the woman of Jerusalem. Ninth station, Jesus falls a third time. 10th station, Jesus is stripped of his clothes. 11th station, Jesus is crucified. Twelfth station, Jesus dies on the cross. 13th station, the body of Jesus is taken down from the cross. 14th station, Jesus is laid in the tomb. 15th station, Jesus is raised from the dead. Pag humanam og stasyones kay nagtambay sa mi diri sa babaw, nagpicture-picture og nagvideo-video kay nindot kaayo ang view. Grabe ka nindot kay presko kayong hangin. After sa pila ka minutes kay nanaog dadayon mi og pag-amping mo sa inyong pagkanaog kay basin magkasimod ang simento. Og mas maayo jud nga magdala mo og food kay para kung gutom mo makakaon ra jud mo dayon. And big shout out to Marilinit and Ching Rodaval. Og pag humanam mo og kaon kay nagstandby sa daymi diri no unya ni gabi naman uli na dayon mi.